रुमान का शक दुरुस्त साबित हुआ। अगले दिन ऑफिस से वापसी पर अबीशा ने ऑफिस से निकलकर घर वापस जाने के लिए जिस टैक्सी को रोका वो रुस्तम का ही बंदा था। अबीशा रुमान से ही मोबाइल पर मैसेजेस का तबादला कर रही थी, जो इसे बता रहा था कि नताशा के वालिद से इसकी बात हो गई है और आज रात वो इसी फार्म हाउस में फिर से रेड करेंगे। अबीशा ने मोबाइल बैग में रखकर जूं ही सर उठाकर देखा, टैक्सी अनजान रास्तों पर रवा दुआ थी। भाई साहब, ये अब किस रास्ते पर जा रहे हैं? अबीशा ने रास्तों को देखते हुए पूछा। वो शख्स खामोश रहा। आपसे पूछ रही हूँ, आपको अगर जगह का नहीं पता तो गाड़ी रोके, मैं कोई और टैक्सी ले लेती हूँ। अबीशा गुस्से से रूखे लहजे में बोली। जाएंगे तो तुम्हारे अच्छे भी, यकदम कहते उस शख्स ने पीछे मुड़कर एक इंजेक्शन अबीशा के बाजू में जोर से चबो डाला। क्या कर रहे हो? अबीशा इस सब के लिए तैयार नहीं थी। इसने मुज़ाहमत की, मगर तब तक वो इंजेक्शन इसके बाजू में पेवस्त हो चुका था। इसने दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर वो इंजेक्शन अपना असर दिखा रहा था। न जाने कितनी स्ट्रांग बेहोश करने वाली दवाई इस पर मौजूद थी कि चंद मिनटों में ही उसने अपना असर दिखा दिया। अबीशा की आंखें बंद होना शुरू हो गई और थोड़ी देर बाद इसका सर ढलक कर सीट की पुश्त से जा लगा। गाड़ी बड़े सुकून से इब्रार के फार्म हाउस की जानिब रवां दवा थी। आँख खुलने पर इसने खुद को किसी अजनबी कमरे में पाया। तेज़ी से चकराते सर को थामे उठ कर बैठी। कीमती फर्नीचर इर्द गिर्द मौजूद था। वो इसी लम्हे बेड पर बैठी थी। कमरे में मौजूद चीज़ों से ऐसा मालूम नहीं होता था ये कमरा किसी के ज़ेरे इस्तेमाल में ना हो। कुछ देर पहले के मंजर निगाहों में घूमने पर याद आया कि इसे किसी ने अगवा किया है। तो क्या रुमान का शक दुरुस्त था? हवास बेदार होते ही इसे रुमान का रुस्तम के बारे में सोचा जाने वाला शक याद आया। तो क्या वाकई ही मैं इसके हाथ लग गई? तेज़ी से बेड से उठी तो सामने ही अपना बैग बेड की पायती की जानिब सोफे पर पड़ा नजर आया। वो फौरन इसकी जानिब लपकी। बैग को खोलकर देखा, जायज़ा लिया तो मोबाइल इसमें मौजूद था। शुक्र का सांस लिया। रुमान ने जो ट्रैकर का रात इसके मोबाइल में ऑन किया था, यकीनन इसकी मदद से इसे अबीशा को ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अब तक वो जान गया होगा कि अबीशा को किसी ने किडनैप किया है, क्योंकि वो ट्रैकर इसने अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट इसीलिए किया था कि अगर अबीशा किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो तो उस ट्रैकर की मदद से वो जान जाए कि कौन इसे कहाँ लेके जा रहा है। अब अबीशा पुरसुकून थी। इर्द गिर्द जायज़ा लिया। कमरे में खिड़की मौजूद थी, मगर वो मुकफिल थी। अबीशा ने जाली का जायज़ा लिया। खिड़कियों की जाली इस तर्ज पर बनी थी कि अगर शीशे को तोड़ दिया जाता तो जाली को बआसानी एक जानिब करके नीचे मौजूद बरामदे की छत पर छलांग लगाई जा सकती थी। वहाँ से नीचे जाने में कोई मसला नहीं था। अबीशा ने अच्छे से जायज़ा लेकर खिड़की के पर्दे बराबर किए। दरवाजे की जानिब गई, हालांकि इसे चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं था। जाहिर है जिसने अगवा किया था वो दरवाज़ा खुला रखने से तो रहे, मोबाइल अपने पास होने का वो फ़ायदा उठाना चाहती थी। रुमान को मैसेज करके बताने का सोचते वो बैग की जानिब लपकी। फिर कुछ सोचकर मोबाइल हाथ में लिए पहले कमरे में स्विच बोर्ड ढूंढा। लाइट बंद करके मोबाइल ऑन किया। मोबाइल का कैमरा खोला, ये इत्मीनान करने के लिए कि ही कोई खुफिया कैमरा कमरे में नस्ब तो नहीं जो इसे देख रहा था। मगर जब मोबाइल चारों जानिब घुमाने के बाद भी कोई सुर्ख रंग का धब्बा इस पर नज़र ना आया, तब इत्मीनान हो गया कि कमरे में कहीं कोई खुफिया कैमरा नहीं है। मगर हो सकता है कोई खुफिया माइक्रोफोन लगाया गया हो, लिहाजा इसने रुमान को मैसेज करना मुनासिब समझा। तेज़ी से इसे सारी सिचुएशन बताई। सेकंड में उसका जवाबी मैसेज आया। तुम फिक्र मत करो, मुझे पता चल चुका है और तुम कहाँ, और ये जगह इब्रार का फार्म हाउस ही है। ये रुस्तम नहीं करवाया है। मैं इस वक्त नताशा के अब्बू के पास मौजूद हूँ और हम कुछ देर में ही रेड का प्लान कर रहे हैं। रुमान का मैसेज मिलते ही इत्मीनान की लहर इसके रगों पे में सरायत कर गई। शुक्र का सांस लेते वो मोबाइल को अपनी जीन्स की पॉकेट में एहतियात से रखकर कोने में मौजूद एक सोफे पर बैठ गई। अबीशा से बात करते करते ही रुमान को मालूम हो गया कि अबीशा को कोई गलत सिमत लेके जा रहा है। इसके मुसलसल कार करने पर भी जब अबीशा ने फ़ोन रिसीव नहीं किया तब इसे यकीन हो गया कि इसे अगवा कर लिया गया है। तेज़ी से वो ट्रैकर पर इसकी गाड़ी को एक बिल्कुल अनजान रास्ते पर भागते देखकर अपने ऑफिस से निकला।
سب سے پہلے اس نے فرید صاحب کو فون کر کے یہ اطلاع دی اور انہیں نتاشا کے گھر پہنچنے کا کہا۔ ان سے بات کرنے کے بعد اس نے نتاشا کو کال کر کے صورتحال بتائی۔ اس نے فوراً سے پہلے اپنے گھر آنے کا کہا۔ میں آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں، انکل گھر پر ہی ہیں؟ رومان نے اس کے والد کے گھر پر ہونے کا اطمینان کیا۔ جی پاپا گھر پر ہیں، اب پہنچیں۔ فون بند کر کے رومان نے سکندر صاحب کو فون کیا، مگر فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ آخر اسے گھر کے نمبر پر فون کرنا پڑا۔ ہیلو جی بیٹا، شفق کی میٹھی سی آواز فون سے ابھری۔ ممی ڈیڈی گھر پر ہیں؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ ہاں کیوں خیریت؟ کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ ماں تھی نا، اولاد کی آواز کے اتار چڑھاؤ سے ہی سمجھ گئی کہ وہ پریشان ہے۔ نہیں ممی خیریت نہیں ہے، ابیشا کو رستم نے اغوا کروا لیا ہے، وہ پریشانی میں نہیں بتا گیا۔ میرے خدا، وہ تو کنگ رہ گئے، یہ کیا ہو گیا؟ میری بچی غازان کے حوالے سے وہ انہیں بے حد عزیز تھی۔ رومان کو ایسے لگا جیسے ان کے لہجے میں ابیشا کے لیے ویسا ہی درد اٹھا ہے جیسے ان تینوں کے لیے اٹھتا ہے۔ ممی پلیز آپ دعا کریں اور ڈیڈی کو بتا دیں، بلکہ ان سے کہیں کہ نتاشا کے گھر آ جائے، مجھے ان کی اس لمحے بہت ضرورت ہے۔ ٹوٹا لہجہ شفق کے دل کو چیر گیا۔ میں بھیجتی ہوں انہیں۔ شفق نے یقین دلا کر فون بند کیا اور کچھ دیر بعد واقعی سکندر بھی پریشان حال نتاشا کے گھر میں موجود تھے۔ میں نے پولیس فورس کو الرٹ کر دیا ہے، بس ابھی کچھ دیر میں ہی وہ مطلوبہ جگہ کے لیے نکل رہے ہیں۔ میں آن ڈیوٹی تو اب نہیں ہوں، مگر میں پھر بھی اس فورس کے ساتھ جاؤں گا، نہ صرف میں بلکہ کچھ اور فوج کے جوان بھی، تاکہ اس خبیث انسان کے بھاگنے کی کوئی اور راہ نہ بچے۔ کرنل اسد غصے سے جبڑے بھیج گئے۔ سر کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ رومان نے ان سے درخواست کی۔ دیکھو بیٹا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھانے آتے اس کی التجا انہیں مجبور کر گئی۔ پلیز سر، سمجھے میرے گھر کی عزت کا معاملہ ہے، وہ جذباتی لہجے میں بولا۔ مجھے بھی بیٹیوں سے بڑھ کر ہے وہ، اور اس پر آنچ نہیں آنے دینا چاہتا۔ اوکے، ہم ایک مخصوص علاقے سے آگے نہیں جا سکتے، میں اور تم وہیں رکیں گے۔ ان کی بات پر اس نے سر اسبات میں ہلایا۔ بہت شکریہ جناب، آپ کی مدد کا۔ فرید صاحب اب دیدہ ہوئے۔ جو بھی تھا، جتنے بھی مرضی بہادر ہوتے، مگر تھے تو ایک بیٹی کے باپ، اور اس وقت ان کی بیٹی ایک درندے کے پاس تھی۔ پھر بھی انہیں اللہ پر یقین تھا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اور یہ دعا سبھی کے دل میں تھی۔ اسے وہاں بیٹھے 2 گھنٹے گزر چکے تھے، مگر ابھی تک کوئی نہیں آیا تھا۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ اسے اغوا کرنے کا مقصد کیا تھا۔ کہ اسے اغوا کر کے رستم اپنے باپ کو چھڑوانا چاہتا تھا، وہ باپ جو پچھلے 1 سال سے اس کے کیے کی سزا جیل میں بھگت رہا تھا۔ وہ سوچوں میں ڈوبی تھی جب دروازے کے قریب ہلچل ہوئی۔ وہ الرٹ ہو کر بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلا اور ایک شخص ٹرے میں کھانے کی کچھ اشیاء لیے اندر داخل ہوا۔ عائشہ کو اطمینان سے صوفے پر بیٹھے دیکھ کر وہ چونکا، پھر خاموشی سے ٹرے اس کے سامنے موجود ٹیبل پر رکھ کر مڑنے لگا کہ عائشہ نے پکارا، سنو، کیا تم نے مجھے اغوا کیا ہے؟ اس نے جان بوجھ کر سوال کیا۔ ہماری کیا مجال؟ وہ تو جی سر جی کے حکم پر آپ یہاں موجود ہیں، وہ نظریں جھکائے بولا۔ شکل سے کوئی گنڈا ٹائپ نہیں لگ رہا تھا۔ سر جی کون؟ اس نے پھر سوال کیا۔ کچھ دیر میں وہ آ کر آپ کو خود ہی بتا دیں گے کہ وہ کون۔ وہ جتنا بیچارہ لگ رہا تھا اتنا تھا نہیں۔ اس کے بعد عائشہ نے کوئی سوال نہیں کیا، وہ بھی خاموشی سے چلا گیا، مگر عائشہ نے کھانے کی ایک چیز کو بھی ہاتھ نہ لگایا۔ وہ بظاہر خود کو مضبوط ثابت کر رہی تھی، مگر حقیقتاً اندر سے تھوڑا خوفزدہ بھی تھی، اور وہی ہوا۔ کچھ دیر بھی نہیں گزری تھی کہ رستم اس کے کمرے میں موجود ہوا۔ ذہن نصیب، آپ ہمارے غریب خانے میں آئے۔ اس کے گھٹیا انداز تکلم پر عائشہ نے دل میں ہزاروں مرتبہ اس پر لعنت بھیجی۔ تصحیح کر لو، خود چل کر نہیں آئی، دھوکے سے لائی گئی ہوں۔ وہ جو سامنے صوفے پر بیٹھا کش لگاتا دھوئیں کے پار تنے اعصاب والی عائشہ کا جائزہ لینے میں مصروف تھا، عائشہ کے پھنکارنے پر ہنستا چلا گیا۔ ہم پاگل! عائشہ اس کی بے ڈھنگی ہنسی سن کر بڑائی۔ واہ، کیا چنگاری ہے بھئی!
तुम्हारे लहजे में इसी जीदारी को देखने के लिए ये सब पापड़ बेले। अब्बा जी ने तो नाक में दम कर रखा था कि तुम पर हाथ नहीं डालना। शुक्र अंदर गए। मेरी तो जान छूटी पाबंदियों से। अब इसाक को नज़दीक से देखकर असल मज़ा आया है। अब तो इन शोलों को छूने की ख्वाहिश कुछ छोड़ पड़ गई है। इसकी बेबाक और गंदी नज़रों ने अबीशा के अंदर सनसनी दौड़ा दी। तुम जैसे मेरी आग को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये आग बेहद शफाफ है। अपनी जैसी गंध में लुथड़ी आग ढूंढो जिसे तुम्हारे छूने पर ठंड पड़े। मेरे करीब भी अल्लाह तुम्हें भटकने नहीं देगा। बाकी जिस गंदगी तक तुम प्लान करके आए हो, याद रखना जो कुछ अल्लाह ने प्लान कर रखा है वो इसके आगे कुछ भी नहीं। अपनी मौत को आवाज़ मत दो। बेहतरी इसी में है अपनी गुनाहों को मान लो, शायद तब अल्लाह भी तुम पर रहम खा ले। लेकिन ये याद रखना, अगर इनमें इजाफा करने की नीयत लिए बैठे हो तो अल्लाह तुम्हें ऐसा मुंह के बल गिराएगा कि अपनी सोच और अपनी नाम नेहाद ताकत पर तुम रोगे। अबीशा एक एक लफ्ज़ चबा कर बोली। हाँ, लगता है बड़ा दर्द है गजान का। वो कमीना था ही ऐसा, हर कोई इसके पीछे पागल। ऐश ट्रे में राख झाड़ते उसने एक टांग को दूसरे पर जमाया। वो जो भी था, इस वक्त अपनी खैर मनाओ। तुम्हारी ज़रा सी लग्जिश तुम्हें जेल की सलाखत से कभी नहीं बचा सकती। अबीशा सख्त लहजे में गोया हुई। तुम्हें वाज़ो नसीहत के लिए नहीं उठवाया, बल्कि तुम्हारा वो गुरूर तोड़ने के लिए उठवाया है जिसके जम में आकर तुमने रुस्तम जैसे बंदे पर हाथ डालने की कोशिश की। जब तुम यहाँ से मेरी भूख मिटाकर जिंदा लाश बनकर निकलोगी तब पूछूंगा, कौन अल्लाह, कौन तुम्हें इस वीराने में मुझसे बचाने आएगा। यहाँ सब मेरे पालतू हैं जो तुम्हारी चीखों पुकार पर कान तक नहीं धरेंगे। फिर अल्लाह को पुकारती रहना, मैं भी देखूंगा वो तुम्हारी मदद के लिए फरिश्ते भेजता है कि नहीं। अपनी जगह से उठकर कमरे में मौजूद रूम रेफ्रिजरेटर से शराब की बोतल गटागट पीते उसने अपनी लाल अंगारा आंखें अबीशा के चेहरे पर जमाई। यकीनन वो अल्लाह बचाएगा जिसने तुम जैसों की रस्सी दराज की, और वही अल्लाह बचाएगा जो तुम जैसों की रस्सी को बड़े ज़ोर से खींचता है, ऐसे कि तुम जैसे फड़फड़ाते हैं मगर रहाई फिर भी इनका नसीब नहीं बनती। वही अल्लाह बचाएगा और फरिश्ते भी भेजेगा। अबीशा ने हकारा से इसकी जानिब देखा जो कह के लगातार शराब के घूंट भर रहा था। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा गिलास रुस्तम ख़त्म कर चुका था। वो खुद समझने से कासिर था कि इस लड़की को नीचे दिखाने के लिए वो क्यों इतना इंतज़ार कर रहा है। अच्छा चलो एक डील करते हैं। तुम सिर्फ ये बताओ कि इस सब के पीछे तुम क्यों पड़ी हो। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त छोड़ दूंगा। जो भी बोलना सच बोलना। वैसे भी तुम अपने सच बोलने की वजह से मशहूर हो। मैं भी तो देखूं आज इस हालत में भी तुम सच बोलती हो या झूठ का साथ देकर यहाँ से बच निकलने की कोशिश करती हो। हम भी तो देखें। अल्लाह पर इतना यकीन रखने वाली इस बात पर यकीन रखते हुए सच का सामना करती है या फिर ये यकीन बस कहने सुनने की हद तक है। रुस्तम न जाने क्यों इसे इतना मार्जन देने को तैयार था। शायद इसलिए कि इसके शिकंजे में फंसने के बाद रुस्तम की इतनी वाजिया धमकियाँ देने के बाद भी ये वाहिद लड़की थी जो इसकी आंखों में आंखें डालकर बेखौफ लहजे में इसे चैलेंज कर रही थी। इसका ईमान रुस्तम की ताकत से कहीं ज़्यादा था और यही बात इसे उकसा रही थी। वो जाने के बाद कि वो लड़की अपने यकीन में किस हद तक जा सकती है, ताकि जब वो इसे चुंटी की तरह मसल कर रख दे तब वो इसका यकीन का मजाक उड़ाए। तुम जैसों के झूठों के मुंह से सच का लफ्ज़ बहुत अजनबी लगता है। तुम और तुम्हारी हैसियत ही क्या है कि मैं तुम्हारे आगे सच बयान करूं। और आखिरी बात, वो अल्लाह जो ये तक जानता है कि किस दरख्त का कौन सा पत्ता गिरा,
جو یہ تک جانتا ہے کہ ہمارے دل میں آنے والے خیال کی نیت تک کیا ہے، وہ میرے ہاتھ سے کبھی بھی ناواقف نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب ہونے دے گا۔ اس کا ناڈر لہجہ اب رستم کو چبھنے لگا تھا۔ وہ پے در پے حقیقت کے آئینے میں ایسا بھیانک چہرہ دکھا رہی تھی جسے دیکھنے کی اس میں ہمت ہی نہیں تھی۔ ایک ناگوار نگاہ اس پر ڈال کر وہ کمرے میں موجود الماری کی طرف بڑھا، اور ابیشا کے لیے یہ بہترین موقع تھا اپنے دل میں کیے جانے والے ارادے پر عمل پیرا ہونے کا۔ دل میں اللہ کو پکار کر اس نے تیزی سے اپنا دوپٹہ اتار کر ہاتھوں میں لپیٹ کر دبے پاؤں بھاگتی رستم کی گردن کو اپنے دوپٹے میں لپیٹ کر جلدی سے 2 بال تیزی سے دے ڈالے۔ رستم اس وار کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ بہت غلط لڑکی کا انتخاب کر چکا ہے، جو اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والی نہیں۔ ابیشا نے اپنے دونوں ہاتھوں میں بندھے دوپٹے کو زور سے باہر کی جانب کھینچتے رستم کی گردن پر دباؤ ڈالا، جو اپنی گردن سے اس کا دوپٹہ ہٹانے کے لیے شدید تیزی سے ہاتھ پاؤں نہ صرف مار رہا تھا بلکہ گھٹی گھٹی آواز میں مغالطات بھی بک رہا تھا۔ کھول مجھے گالی عورت، تیرے ساتھ تو کھول مجھے گالی۔ ابیشا پر ایک جنون سوار تھا۔ وہ اس حد تک اس کی گردن دبا دینا چاہتی تھی کہ وہ بے ہوش ہو جاتا۔ رستم کی آنکھیں ابھر رہی تھیں، پورے کمرے میں وہ گرتا پڑ رہا تھا، مگر ابیشا نے اپنی گریپ ڈھیلی نہیں کی۔ اب تمہیں اندازہ ہوگا کہ اللہ کیسے کیسے اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ دانت پیس کر گرائی۔ رستم کی دم توڑتی مزاحمت اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ بے ہوش ہو چکا ہے۔ پھر بھی اچھی طرح اطمینان ہو لینے کے بعد ابیشا نے اس کی گردن سے اپنا دوپٹہ ہٹایا۔ وہ لڑک کر رومان کا شک درست ثابت ہوا۔ اگلے دن آفس سے واپسی پر ابیشا نے آفس سے نکل کر گھر